Театр и кино – это аппарат искусственного дыхания, чего меня лишили. فیسبوک رو نوشتنم که ارتیست خلقی ایسه جواب نامد کوچه به گدایی میکند. Рустам и Сухроб, 20 миллионов жителей Советского Союза смотрели этот фильм и не раз. Юра Охотник из Минархара и более 50 картин, где Хошим Гадо играл главную роль. اینا دکومنت بچه ها چی در کار من با اینترویوی فالشیوی چی در کار گپای ура лозунгой دروغ. Но сейчас в легендарном человеке только боль и ненависть. یک هفته Сложный и противоречивый. من ای کوهستان یک خرقت هردمون علف کشدگی من گنرال صنعت تو گنرال صنعت چی پنجه سو میکنی یک تا. Почему? Вы узнаете в этом выпуске на нашем канале. Мои слова в Таджикистане никто никогда не скажет. Мои слова прошали слова. من دیگر اینترویو نمیتیم. من دیگر کارسپاندنت وان نمیخورم.